नमस्कार बर्तमान पुरीर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को लेकिन गोटे चर्चा धरी आउ से चर्चा होची कुआडे गला महाप्रभु श्री जगन्नाथ टाहिया कालियार टाहिया कहीं मुझे गोटे फोटो देखा जदि आपण मैंने देखिए ए फोटोटी फ्रेंड्स गत वर्षर जो आपण मैंने देखिपुंट महाप्रभु श्री जगन्नाथ आमर कालिया ठाकुर माने जदि आपण मैंने मुंड देखिए ओके एठी फ्रेंड्स आपण को गोटे फुलर मुकुट टाइप रो किछि दिसुछि ठाकुरंक मुंडे आपण माने देखिबे जहा को आमे टाहिया बोली कहूछु। एटा चलित वर्षर फ्रेंड जदि आपण माने देखिबे ठाकुरंक मुंडे रे टाहिया नाही, टाहिया मिसिंग अछि। बलभद्र माँ सुभद्रा तांकर टाहिया थिला किंतु जगन्नाथंकर टाहिया काहे कि नाही। आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे से विषय आलोचना करिबा। ता पूर्व आपन को जणाई दउछि प्रथमे रथयात्रा को नेकी वर्तमान जाए जहाँ भी अपडेट अच्छी आपण माने जानी रखिबा दरकार। देखंतु ठीक समय रे मंदिरर नीतिकांति गतकाली आरंभ होइथिला, पहंडी भी ठीक समय रे आरंभ होइथिला किंतु जगन्नाथंक पहंडी समय रे किछि विलंब होइथिला। हुए कौन कि सेई दिन तीन रथ लागी जाए माउसी माँ मंदिर पाखे किंतु एमिति भी आमे देखिचु किछि वर्ष माउसी माँ मंदिर रे रथ लागी न थाए आउ अधा बाटरे अटकी थाए। तो महाप्रभुंक गत काली जो रथ टणा कार्य थिला ताहा शेष होईछि। संध्या 5टा रे ए रथ टणा आरंभ होइथिला आउ 7:25 रे बंद होइथिला। बलभद्रंकर तालध्वज मार्केट छक माँ सुभद्रांक दर्प दलन मरीचिकोट आउ नंदीघोष रथ अल्प बाट गला परे अटकी जाइछि। आसंता काली माने आज जहाँकि श्रीमंदिर प्रशासन तरफ कह जाइए शुक्रवार 17 जुलाई 2026 पुणी थे सकाळ 9:30 आज सकाळ 9:30 रु रथ टणा पुणी थे आरंभ हब। तीन रथ बड़दाण्डे रही जाइथिबा बेले रथारूढ़ श्रीजीउ महाप्रभु बर्तमान भक्त मानू रथरे दर्शन देउछन्ति। आज पुणी थे भक्त माने महाप्रभुंक रथ को टाणिबे। जमती कि आपको जनइली कि ये जो रथ यात्रा हुए एथिरे विभिन्न पर्याय अच्छी विभिन्न प्रकार कार्य करा जाय थाए। ये होउचन्ति महाराजा दिव्य सिंह देव पुरीर राजा गजपति शासन आपण माने जानिथिबे जे कि सुवर्ण खड़िकारे छेरा पहरा नीति करि थांती, रथ को परिष्कार करि थांती। एहा एक पवित्र नीति। तापरे हमर 4टी मठ रही शंकराचार्य मठ। आ भितरु गोटे मठ आपण माने पुरी रे देखा पाइबे जो मठर ना होउची गोवर्धन मठ। ठीक अच्छे ये जो गोवर्धन मठ अच्छी ए गोवर्धन मठर जी शंकराचार्य बा आमे गोवर्धन पीठ बोली कही था से होउचंती निश्चलानंद सरस्वती। से मध्य रथ यात्रा रे रथरे श्रीजीउ को दर्शन करते जमती कि आपण माने फोटो माध्यम देखुंत। जमती आपण माने पहंडी देखंती पहंडी रे सुदर्शन बड़ ठाकुर बलभद्र आउ माँ सुभद्रा सभा शेष जी आसी थांती से होउचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तो बलभद्रंकर आमे टाहिया देखिलु, माँ सुभद्रांकर आमे टाहिया देखिलु, आमे टाहिया देखिलु नाही श्री जगन्नाथंकर। तेबे टाहिया कौन देखंतु एई टाहिया जो तैयारी आपण माने देखि पारुचंती जहा कि ठाकुरंक मुंडे रे लागि थाए गोटे आपण माने फुलर देखिबा को पांती। एथिरे किछि बाउंस लागि थाए, फुल लागि थाए, सोल लागि थाए। ठीक अछि राघव दास मठ आउ एथिपई संपृक्त सेवक माने अछंती जो माने कि आकु तैयारी करि थांती। 37टी बाम्बो स्टिक लॉर्ड जगन्नाथंक पई, 33टी लॉर्ड बलभद्रंक पई और 12टी देवी सुभद्रांक पई लागि होई थाए। माने आपण जदि देखिबे पीढ़ी पर पीढ़ी से माने टाहिया को प्रस्तुत करि थांती। आ ये जो टाहिया अच्छी आपण किछि स्पेशल ओकेजन रे देखिबा को पाइबे। जेमिति कि आमे रथ यात्रा समय रे विशेष कर देखिबा को पाई थाउ जो दिन रथ यात्रा आरंभ हुए पहंडी रे जेतबेले चतुर्धा मूर्ति आसंती से टाहिया लगे कि आसी थांती। सेमती जेतबेले माउसी माँ मंदिर को जाती
ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ବାହୁଡ଼ିବେ ଆମ ଠାକୁର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାହିଆ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଅଧରପଣା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନାବେଶ ହେବ, ସୁନାବେଶ ପରେ ଆପଣମାନେ ଅଧରପଣା ଦେଖିବେ, ସବା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାହିଆ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏଥିରେ ବାମ୍ବୋ, କେନ୍, ସୋଲ ଆଉ ଫ୍ରାଗ୍ରାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଏହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକ ସିମ୍ବଲ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଥାଉ ବା ଯେକୌଣସି ବି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥାଉ, ବା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମେ ନା ଆମକୁ ଟାହିଆ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ତେବେ ଆକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ କଥା ଯାହାକି ସେ ବି କହିଲେ ସତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲା ତାହା ଠାକୁର ହିଁ କଲେ, ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସଭା ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାଉ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଗିଲାପ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଗିଲାପ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ବି ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପୁରୀରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 15 ଜୁଲାଇରେ ପୁରୀରେ ହେଇଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବି ହେଇଗଲା, ଗତକାଲି ବି ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ଠାକୁର ଏକରେ ଗିଲାପ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିପାରିବେ ନିଜକୁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଇଅଛି। ସେ ଟାହିଆରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ତାହା ଓଜନିଆ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଟାହିଆ ଖସି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠାକୁର 40-45 ମିନିଟ୍ ଅଟକିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟାହିଆକୁ ମାନେ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବ, ଠିକ୍ସେ ଲାଗି ନଥାଇପାରେ, ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ନ ହେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ରଥକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟାହିଆ ଲାଗିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଏକଥା କହିବି, ଯାହା ବି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା, ଯାହା ବି ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିଲୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଥିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ରଥକୁ।